Good evening to everyone and Khulumka Jotonono. I am here to give the status regarding the order of the Honorable Supreme Court related to the Village Committee election. All of you know that today was fixed for hearing before the Supreme Court regarding the Village Committee election, which was filed by our Pubagraf Pradyut Manikya. And today the court gives the interim order, not because the case is not yet finalized. In earlier occasion on the 11 February, the Honorable Supreme Court directed the State Election Commission to give in affidavit to give their views regarding the simultaneous conduct of election, that is the main district council election and the village committee election of TTIDC. But they filed the affidavit before the court, and court did not accept their affidavit, saying that they proposed to conduct the village committee election in the month of September 2026. So court denied their affidavit, and in their affidavit they stated that once they are on process for district council election, then the Honorable Supreme Court directed that the State Election Commission to conduct the main district council election, and has to be all the exercise of the district council election has to be completed by mid-April 2026. That is 15 April of 2026. The main district council election has to be completed, including the declaration of the result. And another thing is that the Honorable Supreme Court also directed the State Election Commission to give proper affidavit to hold the election, to conduct the election by May of 2026, keeping in mind that the election of the village committee election has to be completed before the monsoon start. So two ways there are the Honorable Supreme Court gives the direction, that is for the main district council election. There was whispering that if there is both the election being conducted together, whether it will be, which election will be first, or whether it will be together, it will be conducted or not. So finally the Supreme Court gives the final in case of the district council, saying that the State Election Commission have to complete the election process, including the declaration of result by 15 April of 2026, and then then the second one is that the village committee election has to be completed by May of 2026. So after the finish of the declaration of result or the process of in the April, then the State Election Commission have to jump for the village committee election of TTIDC. So this is a good relief for the Tripura people of Tripura. So that is why I am coming in to give this status of the Honorable Supreme Court decision regarding to the hearing. So thank you everyone. Hambai. Unka tahok tay buku sono. Ang tini tabuk presently Delhi faimani karon ke joton saimano Supreme Court sini village committee election to ini hearing taman bagai nai faijak ang diliwo te kaisa ganke jotono tini ni case ni te court ni rai ni tamo rai rekha court ba tamo order rekha abo no tuinai status nan bagai ang tini norme paskango faina nangka tini sini petitioner eba Maharashtra ni pokke advocate tongmani senior advocate Siddharth Luthra sir and others they government of India state government tini tongmani tini te State Election Commission tini tongmani tini learned Solicitor General of India Mr. Tushar Mehta tongmani and others they sini addition theke tongmani ang niji tongo te Remulis Devarma advocate bo tongo te Pallavi Langar sini advocate on record tongmani tini hearing paimani pore court order tabuk sarikono upload khaireka te order upload tongmani theke saimangkha te hearing o sung tini clearance khaje sini pokheno o rai nongkhornai hinai number 1 hangke u sukangni 11 tarik February ni order ni mote simultaneous election ni tuinai borone affidavit rinai state election sono samani tei boro miawe affidavit reka kota ke
ও এফিডেভিট মা জায়গা বড় সাকা যে বড় সাইমালটেনিয়াস এক কথায় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন তে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন একসঙ্গে খাইমাং আলাখানে পর এফিডেভিট খাইগা তেই কোর্ট ন বড় হবো সাকা যে মেইন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন ইতনে বড় তাবো অলরেডি আন্ডার ওয়ে বড় সামুং খাই তো আবন তইনে অলরেডি আন্ডার প্রসেস চলাইতে হনি সাব বড় কোর্ট রমইনাখা সিনি ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি অনলি ফর দ্য ভিলেজ কমিটি ইলেকশন তো মানে বাট অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট সাকা যে যেহেতু নরক এফিডেভিট সাকা যে মেইন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন তৈরি নরক আন্ডার প্রসেস অলরেডি চলিত খানকে যেহেতু অসিনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মেন এডিসিনি যে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশন বরনি টার্ম এক্সপায়ার নাই 18 এপ্রিল অফ 2026 নাই সুতরাং মিড এপ্রিল 2026 মানে 15 থেকে 16 তারিখ নি সেখানে বড় ইনক্লুডিং কাউন্টিং এন্ড রেজাল্ট এভরিথিং প্রসেস অফ দ্য ইলেকশন কমপ্লিট খাইনে নাংনাই হইনাই নাই অর্ডার শিট কাহাম কে সিজাক দङ প্যারা নাম্বার 5 অফ দি অর্ডার শিট তিনিনি ডেট তেই তিনি অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট থেকে সেতাম সাকা যে যেহেতু ঠিক আছে নরক একসঙ্গে সাইমালটেনিয়াসলি ইলেকশন খাইমিয়া কোর্ট সাকা যে নং কাইসা এফিডেভিট সাদি একদম কাহামকে ডেট রই সানা নাंनाय বুফুরো কাউন্টিং নাই বুফুরো নোটিফিকেশন নাই বুফুরো তেই পুলিং দে বুফুরো নাই আবাহাকে কাহামকে এফিডেভিট খাইনে শিডিউল খাইমা সানাय প্রিফারেবলি উইদিন দ্য মান্থ অফ মে যদি মে नि बिसिङाव माय हांखांके ताङै माय आबो नतैबो काहामके एक्सप्लेनेशन दुबैनाय एफिडेविट दोननान बागैनाय 15 तारिख नि मध्य न मार्च नि 15 तारिख मध्य न बरने एफिडेविट दिनि साजाखा कोर्ट ते कैसा और कोर्ट बाबू साका जे इलेक्शन बीसी इलेक्शन जिसके फन मा नांनाय बिफोर द मॉनसून इंगियासिनि सिगांनो मॉनसून माने वाते इंगियासिनि सिगांनो इलेक्शन मा खायने हने कोर्ट आजागाबो साजाखा कोर्ट नि एक कथाय बीसी इलेक्शन नि तैनै शिड्यूल काहामके एफिडेविट दिमा सानाय स्टेट इलेक्शन कमिशन संजे विदिन मे 2026 मध्य न कमप्लीट खायनान बागै बरा कायसे एफिडेविट मारनाय सुतरां तिनिनो अ कोर्ट नि ऑर्डर ने थेका दुइटा क्लियर इनका कायसा काहके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेन इलेक्शन 2026 मिड ऑफ एप्रिल नि 15 तारिख नि मध्य न एवरीथिंग कंप्लीट प्रोसेस मा खायनाय नंबर 2 काहके जे सिनी विलेज कमिटी इलेक्शन एतो दिन निया तमानी 2016 नि थेके आसगिया तमानी मांगसिनाय उनके मेनी मध्य न जिसका पन कंप्लीट खायनान बागै कोर्ट एफिडेविट के बरनो कंप्लीट खायनान बागै न बरनो साजाका इनके तिनी तो बेलाय हियरिंग तो बेलाय के नरनु बा अपलोड खाइरबनो तिनी नि हियरिंग तामंखा आशा खायो नर खना बाहाय के बा तिनी हरनि मध्य नर माने थाङा सिनि हियरिंग बुक्ति के हियरिंग रखनका हामबाय जतन